प्रभु आम शेष पर्याय पहुंचले समय ठीक समय आम 9:28 आम आग को जावा आम स्थानीय पालक बर्तमान आज अनुपस्थित अच्छा आम दीर्घ मोर बाल्य अवस्था मुझे जाने आम सेवा कार्य बापा बहुत बहुत दूर को जाऊे सेवा कार्य करुले प्रभु नाम रे लोक मान सामिल करुले से जगार लोक अनुरोध गत 2 दिन धरी अनुरोध करुले गत विगत दिन गोटे जगार प्रार्थना है से बाप्तिस्मा देवाई इच्छा कले से मना कले कहले आमर तांदी आज्ञा आसिले आम बाप्तिस्मा नेबू से कहले कहवा द्वारा से अनुरोध करने द्वारा से आज प्रभुंर सेवारे जीवन प्रोग्राम अच्छी रे बेसी दूर अच्छी डेंगागुड़ा बोली से गाँव आम प्रथम कहीं जानी नी से समय गोटे छोटिया सिटी डीलक्स गाड़ी थिला से गाड़ी रे आम बापा बहुत बहुत दूर जाके सेवा करुले कि प्रभुंर अनुग्रह आज प्रति ये समय प्रभु व्यवहार कर वर्तमान आम ईश्वर अनुपस्थित आम प्रभु सेवार अच्छु वर्तमान आम मध्य आम आउ जो पालक महोदय अच्छा पूरण होगा लगे आम अनुरोध करवा अल्प समय ईश्वर वाक्य को परिचालन करेंगे आम ताले स्वागत करवा आम अनुरोध Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ईश्वर आज हम समस्त को गोटे सुजोग देछंती मते भी गोटे सुजोग देले कि मु भी आपन कोठार सिखिबे आर आपण माने भी ईश्वर कोठार सिखिबे एटा गोटे हम मनुष्य मान सिखिबा समय जन्म रु मृत्यु पर्यंत सिखा जाए के सिखाई थाए मां सिखाई थाए मां सिखि थाए बापा मन सिखि थाए मां बापा होछंती जीवन रो पुओ झियर बड़ भूमिका अटंती ए माने नथिला बेलकु दुनियाटा अंधार तेणु करी अल्प समय आम शिखिबा प्रभु को वाक्य को आ शुणिबा देखंतु प्रभु केमती ईश्वर वाक्य ठारू अलगा करे ईश्वर उपस्थिति ठारू आपण मानकु केमती अलगा करे से विषय आपण माने शुनिछंती जानिछंती तथापि मु आजिर साक्ष्य अनुसार मु निजकु मु बलवान करिछि जे ईश्वर वाक्य ठारू ईश्वर उपस्थिति ठारू शैतान आपण को व्यक्तिगत भाव में परिचालित करिवो केते बेले टिके देह कुंडेबो केते बेले फोन टिके आसीबो केते बेले आउ किछि कथा गोटे मन मध्य रे शैतान डालबो किछि ना किछि गोटे केते बेले एको लागबो केते बेले से पैसा कुटी रखी देछि आसबा बेले बाहर करथिलि तो किए जाने किए बैठने लगी कि विभिन्न प्रकार मस्तक आसबा ये आगरू हूँ तो गोटे सहित आपण मैंने चिड़चिड़ा होकर रागी जाइए विभिन्न प्रकार होइतिबा अनेक आशा लेकर आप विश्व मान शैतान आपण मन मध्य डाली पारे तेणु सतर्क होकर ईश्वर वाक्य को आम शुणा यहाँ ईश्वर वाक्य आम ए थियोलॉजिकल स्टूडियो में बहुत भर्ती होकर रही आम बर्तमान थियोलॉजी पढ़ुछु बुझे तेणुक मु तो गोटे प्रचारक नुहे ईश्वर गोटे छोट किंचित दास आपण मैंने जेपरी मुझे तेणुक ईश्वर वाक्य आम जन लोक ईश्वर निकट में किपरि से विश्वस्त थिले आम से विषय आम देखा निज परिचय आम रखा प्रथम कॉन्फिडेंस इन गॉड तो आम ए जगह निजक आम कहीपर आपण मैंने स्वयं निज ठारे निजे विश्वस्त हबाकू निज विश्वास रे आपण मानकू विश्वास करने आपण मान विश्वास मोर विश्वास और आपण विश्वास केमती अच्छे मुझे कहीपर आपण मैंने को उद्देश्य नहीं ईश्वर को निकट को आसते मुझे कहीपर आपण मैंने किपर ईश्वर को आसते कौन आशा करूँ मुझे कहीपर तेणुक आपण व्यक्तिगत जीवन को आपण मैंने ईश्वर को निकट में तुलना करूँ देखु प्रभु को कहतु आपण व्यक्तिगत विश्वास किपरि अछि तेणुक प्रिय माने जड़े लोक निज विषय से निजे
निज विश्व को से खोली कर कही दउछंती आपण माने सेही परी खोलिबा को हेबो। अच्छा केमिति खोली कहिसंती शास्त्र रे आमे प्रमाणित करिबा से निज को केमिति खोली देइछंती से केमिति थिले की रकम थिले ता पाखरे की गिटा थिला सब विषय कह मु चाहे नै मात्र जस्ट गोटे वाक्य हम पढ़वा आ तांको विषय हम अध्ययन मु कहि सारी जस्ट पढ़ी देबी मते टिके सहाय्य करंतु आयुब पुस्तक 13 अध्याय आयुब पुस्तक 13 अध्याय 23 पद आयुब पुस्तक 13 अध्याय 23 पद आयुब 13 अध्याय मोर अपराध ओ पाप केते मोर अधर्म ओ पाप मते जणाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु भाई केते लोक पाइले समस्ते पाइछंती जहाँ भी प्रभु आशीर्वाद करंतु आपण मानको समस्त को तबे एथिरे हम देखला को पाउछु आ गोटे थोड़ा समस्त प्रभु को वाक्य को ध्यान सहित सुनंतु मोर अपराध ओ पाप केते मोहर अपराध ओ पाप केते मोर अधर्म ओ पाप मते जणाओ मोर अधर्म और मोर पाप मते जना गोटे प्रश्न चिन्ह अछि मु एतार पूर्वरु जतेबेले मु सुযোগ मिलता है सेतेबेले मु कहितरी जणे लोक किपरि आमे निजको सुस्थ रखिबा निकोदिमस किपरि आसिले आ तांको विषय को से जणाइले प्रभुंको निकट रे ठीक सेही परि ए पाखरे आयुब मध्य कोन करछंती निज विषय को से कोन करछंती निजर परिचय को कोन करछंती से दउछंती आज का डेट रे ए वाक्य अनुसार गोटे मूर्ति सब मुखरे गला बेल को हेतु आम खोलिकर कही पार आपण माने समस्ते मंदिर सम्मुखीन होइछंती 15 दिन ए पाप दिन ए अधर्म दिन ईश्वर निकट रे आज आम मानकु माफी मांगबा पड़ो वाक्य अनुसार आज ईश्वर को खोलिकर कही देबा पड़ो कि प्रभु मु अधर्मी मु पापी मु दुष्ट मु जन्म होइछि पाप रे तुम मते पुणी थरे नूतन दिशा दियो आपण को निज विश्वास रे निज जदि निज विश्वास करूछंती आपण को निज विश्वास रे एई शब्दटा ईश्वर को कहि पारे और आपण जदि कहिबे नाही ताहले आपण को निकट रे जहा भी अछि आयुब 13 अध्याय 23 पद अनुसार केबे भी क्षमा होई पारे कहतु कहले तो से जानिबे कहले तो से जानिबे कहबा को लजाउतु नाही कहबा को लजाउतु नै प्रभु को निकट रे निज दोस्ती भाबी निज मोर स्वामी मोर प्रभु मोर सृष्टिकर्ता भाबी के आपण कहतु प्रभु बहुत खुश हेबे मन मध्य रे चापितेबे बहुत आपण असुविधा पड़े प्रभु को निकट रे प्रिय माने खोली दियंतु मु पापी बोलिक गोटे शब्द कहले प्रभु से लोक किपर ईश्वर को दृष्टि रे गणित हेबे ता ईश्वर आ से लोक आखा बुझी पारे अन्य लोक बुझी पारे ता तलक आमे जदि पढिबा 28 पद टिक पढि दंतु 28 पद तथापि मुख्य पाउचबा जीर्ण पदार्थ तुल्य हां ओ कीट भक्षित वस्त्र तुल्य अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आम एटर देखा पाउछु ए 28 पद रे लेखा अछि से निज परिचय दउछंती से लुकौ नाहंती ए पृथ्वी विषय से अध्ययन कले पृथ्वी विषय से जानिले पृथ्वी रे कौन अछि ए पृथ्वी रे जते विषय अछि से ठारू से निज को अलगा करूछि प्रत्येक पृथ्वी रो इत्यादि वस्तु ठारू जहाँ जीर्ण हो जाउछि जहाँ क्षय हो जाउछि से प्रत्येक विश्व को नहीं से ए पाखरे निज को निज कहउछंती सही तद्रूप में क्षय पाई जाउछि ए पृथ्वी रे क्षय ए पृथ्वी क्षय पाइबा पृथ्वी ए समाज दिने ना दिने क्षय हेबो जो समाज को आज लोक डरुछंती ए समाज दिने ना दिने क्षय पाइबो जो जाति को आज लोक माने डरुछंती ए जाति दिने ना दिने क्षय हेबो
ଜାତି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାତିକୁ ଆପଣ ମାନେ, ସମାଜକୁ ଆପଣ ମାନେ, ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଗରବତୀ ଜଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଠିରେ ଆମେ ଏଟା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନା। ଏଠି ଆସିବାକୁ ଗିର୍ଜା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଟା ଧର୍ମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଜଗତ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରେ ଅଛନ୍, ଆଉ କେତେ ଦୂରେ ଜଗତ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ସତ୍ୟ ଠାରୁ, ପାପ କେତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ସତ୍ୟ ଠାରୁ, ତାହା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକୁ ତ ଆୟୁବ କହିଲେ, ତେଣୁକରି ଆୟୁବ କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ତୁଲ୍ୟ। ହଁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ତୁଲ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଏ ହିସାବଟା ଅଛି, ଟଙ୍କାର ହିସାବଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାପର ହିସାବ, ଦୋଷର ହିସାବ, ନିଜଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 23 ପଦରେ ପଢୁଛୁ। 23 ପଦରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, 23 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛୁ। ମୋହର ଅପରାଧ ଓ ପାପ କେତେ, କେତେ ମୋର ଅପରାଧର ପାପ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋହର ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ମତେ ଜଣାଅ। ଜଣାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଥା ଲାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଅ, ମତେ କହ। ଆପଣ କଥା ଲାଗିଲେ ତ ତାଙ୍କେ କଥା ଲାଗିବେ, ଯେ ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କଥା ହେବ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଆସିକି ଚୁପଚାପ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ୱୟଂକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ତେବେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଜଣାଅ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେ କହିବେନି, ରାଗିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ତା ଜମିନ ନେଇ ଯାଇଛି, ତା ଛେଳି କାଟି ଦେଇଛି, ତା କୁକୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲିକୁ ବେଟି ଆଣିଛି, ଗିନା ବେଟି ଆଣିଛି, ତା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ବେଟି ଆଣିଛି, କି ଚପଲ ଗୋଟେ ବେଟି ଆଣିଛି, ଲେଖିବା ଡଟ୍ ଗୋଟେ ବି ବେଟି ଆଣିଛି। ଜଣାନ୍ତୁ, ଏ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କି ମୁଁ କିଏ ଜଗତ ଆଉ ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲଙ୍କ ଅଛି। କଲଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ପାପୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣାଇବାକୁ ହେବ, ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଯେମିତିକି ସେ ଜାଇରସ୍ ଗଲେ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି? ଶୁଣିଲେ। ୟାର୍ଡରେ ଲାଜରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗଲେ ଜଣେଇଲେ, ଲାଜରୁସ୍ ଏ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ଆମେ ଜକରିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଜକରିୟ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ଜଣେଇଲେ, ସେ ଖୋଲି କରି କହିଦେଲେ, ମୋର ଏ ପାଖରୁ ଏତିକି ଆଣିଥିଲି, ତା ପାଖରୁ ଏତିକି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ୟାଙ୍କ ଘରରେ ପରିତ୍ରାଣ। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ହୃଦୟରେ ଯିବେ। ଆଉ ଚୁପଚାପ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ମୂଷା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତମେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଠାଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଜିଭ୍ ଲାଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୁନିଛୁ, ତମେ ଏକା ସେଇ ଲୋକ। ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ, ଏଥିର ଅଧୀନ ହେବାକୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ, ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକରି ଆପଣ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନିଜ ବିଷୟକୁ ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତ ଆୟୁବ ଏ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଜଣାଅ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, କିପରି ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁକ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ, ନା ସୁଖ ପାଇବୁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ
ଭଲ ମୁଁ ଖରାପ ବୋଲିକରି କହୁନା ଏଠିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଚଲିବେ କେମିତି ଚଲିବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧର୍ମ ଯାହା ବି ଥିବ ସିନ୍ଦୁର ପରି ହଉ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜିକି ଏତେ ଦିନ ଗୀର୍ଜା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବେ କହିଲେନି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କହିଲେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କହିନାହାନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଲେ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତୋ ସହିତ କହିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ହେବ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲିକି କହିପାରିବି ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ମୁଁ ସଢି ଯାଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ମୋ ଜୀବନ ସଢି ଯାଉଛି ପାପରେ କହିପାରିବି କେତେ ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେତେ ସହିପାରିବୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆରାମରେ ରହିଯାଉ